मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के 5 अरकान सूबाई असम्बली अपनी ही पार्टी के 25 जो टिकट होल्डर्स हैं उनके मुखालिफ क्यों हो चुके हैं। रोज ब रोज इख्तलाफात क्यों शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो 5 अरकान सूबाई असम्बली हैं ये उन टिकट होल्डर्स की मुखालफत कर रहे हैं जो माजी में इनके ना सिर्फ अच्छे दोस्त, अच्छे कोलीग और असम्बली के साथी रहे हैं। इनमें से बाज अरकान सूबाई असम्बली ऐसे भी हैं जिनको टिकट दिलाने में इन्हीं टिकट होल्डर्स का एक बहुत बड़ा किरदार भी रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट न्यूज़ विद राना हबीब में आज भी आपसे फैसलाबाद के सियासी मंजरनामे के हवाले से एक अहम तरीन स्टोरी शेयर करनी है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के 5 अरकान सूबाई असम्बली अपनी ही पार्टी के 25 जो टिकट होल्डर्स हैं उनके मुखालिफ क्यों हो चुके हैं। आखिर नून लीग के टिकट होल्डर्स और अरकान असम्बली में रोज़ ब रोज़ इख्तलाफात क्यों शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। कल के दोस्त आज के मुखालिफ क्यों बनते जा रहे हैं और ये सियासत इतनी बेरहम क्यों है कि कल के जो दोस्त इकट्ठे थे, जो कुलीग थे, वो आज एक दूसरे की इतनी मुखालफत में आगे क्यों जा रहे हैं। आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की चंद रोज़ कबल फैसलाबाद आमद के मौका पर मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मियां अरफान मन्नान ने यह निशानदेही की थी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में सिर्फ ज़िला के मेंबरान को शामिल किया गया है। उस कमेटी में सिटी के मेंबरान शामिल ना होने से फैसलाबाद शहर के जो मसाइल हैं वो बेहतर अंदाज में उजागर नहीं हो रहे। मियां अरफान मन्नान की इस बात को वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह खान और सेनेटर तलाल चौधरी ने भी सेकंड किया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उसी वक़्त मीटिंग में ये हदायत जारी की कि डीडीसी में मुस्लिम लीग नून के ज़िला के तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं उनको शामिल करके एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इन हदायत के बाद जो मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान सूबाई असम्बली हैं इनकी तो जैसे जान पर ही बन गई, क्योंकि ये 5 अरकान सूबाई असम्बली वज़ीर आला के इन अहकामात के बाद एक पेज पर इकट्ठे हो गए और इन्होंने एक जगह पर बैठकर इस बात का अहद किया कि वो किसी कीमत पर इस नोटिफिकेशन को नहीं होने देंगे और वो टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर नहीं बनने देंगे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स की शमूलियत को रुकवाने के लिए अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्होंने लीगी क़यादत समेत वज़ीर आला पंजाब तक ये आवाज़ उठाई कि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। मगर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इन 5 अरकान सूबाई असम्बली ने जब इनकी किसी फोरम पर कोई सुनवाई ना हुई तो इन्होंने आखिरी हरबे के तौर पर यह धमकी भी दे डाली कि अगर लीगी टिकट होल्डर्स को डीडीसी में शामिल किया गया तो नून लीग के 5 अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो डीडीसी का बाइकाट कर देंगे। मगर इनकी ये धमकी भी किसी काम ना आ सकी और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मुस्लिम लीग नून के 31 जो ज़िला फैसलाबाद के कौमी व सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स और अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं उनको शामिल करके आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हैरान कुन अमर ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो 5 अरकान सूबाई असम्बली हैं ये उन टिकट होल्डर्स की मुखालफत कर रहे हैं जो माजी में इनके ना सिर्फ अच्छे दोस्त, अच्छे कोलीग और असम्बली के साथी रहे हैं, बल्कि इनमें से बाज़ अरकान सूबाई असम्बली ऐसे भी हैं जिनको टिकट दिलाने में इन्हीं टिकट होल्डर्स का एक बहुत बड़ा किरदार भी रहा है। मगर आज ये अरकान सूबाई असम्बली अपनी ही पार्टी के इन टिकट होल्डर्स को डीडीसी में किसी कीमत पर बर्दाश्त करने में को तैयार नहीं है। ये मैं आपको इसमें यह भी बताता चलूँ कि ये अरकान सूबाई असम्बली इन टिकट होल्डर्स का वजूद डीडीसी में क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसलिए कि ये 5 अरकान सूबाई असम्बली ये इस बात पर मुत्तहिद हैं कि अगर नून लीग के इन टिकट होल्डर्स को डीडीसी में शामिल कर लिया गया तो डीडीसी में इन अरकान सूबाई असम्बली की जो अजारादारी है, जो इनकी वक़्त है वो ख़त्म हो जाएगी
اور ان کی اس طرح سنوائی نہیں ہوگی جس طرح ان کی سنوائی اب ہو رہی ہے۔ مگر اس معاملے میں بھی جو میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک ان پانچوں ارکان صوبائی اسمبلی کی گروپ بندی کی بات پہنچ چکی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہی فیصل آباد ضلع سب سے پہلا ہے جس میں ڈی ٹی سی کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ابھی تک کسی اور ضلع میں یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ دوسرا، میں آپ سے جو اہم بات یہ شیئر کرتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد کے موقع پر یہ بات بھی وزیر اعلیٰ کی طرف سے کی گئی تھی کہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی ہوگی اس میں نون لیگ کے جو صدر اور جنرل سیکرٹری ہوں گے ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مگر آج جو چیف سیکرٹری کے دستخطوں سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں نون لیگ کے سٹی صدر شیخ اعجاز احمد اور جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں آج جو ابھی آپ کو یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جو نیا جاری ہوا ہے وہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلی بتاتا چلوں کہ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق اس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے جو کنوینر ہیں وہ MNA شہباز بابر ہوں گے، جبکہ اس کے علاوہ جو دیگر ارکان ہیں ان میں وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ خان، سینیٹر طلال چودھری، جبکہ مسلم لیگ نون کے 5 ارکان صوبائی اسمبلی جنہوں نے نہ صرف اپنی ہی پارٹی کے 25 ٹکٹ ہولڈرز کی مخالفت شروع کر رکھی ہے بلکہ انہوں نے ایک مضبوط گروپ بھی بنا لیا ہے۔ ان ارکان صوبائی اسمبلی میں خان بہادر ڈوگر، ظفر ناگرہ، راؤ کاشف رحیم، عارف گل اور جعفر ہوچا شامل ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ ڈی ٹی سی میں جن ٹکٹ ہولڈرز کو شامل کیا گیا ہے ان میں آزاد علی تبسم، رانا شعیب ادریس، چودھری محمد اشرف، نواب شیر وسیر، صفدر شاکر، خالد پرویز گل، علی گوہر بلوچ، میاں قاسم فاروق، اور اس کے علاوہ شہر سے جو ارکان شامل کیے گئے ہیں ان میں رانا علی عباس، اسرار احمد منع خان، فقیر سین ڈوگر، شیخ محمد یوسف، میاں طاہر جمیل، ملک رزاق، خواجہ رضوان، رانا احمد شہریار، میاں اجمل آصف شامل ہیں۔ جبکہ نئی ڈی ڈی سی میں قومی اسمبلی کے حلقوں کے جو ٹکٹ ہولڈرز فیصل آباد شہر سے شامل کیے گئے ہیں ان میں حاجی محمد اکرم انصاری، عابد شیر علی، میاں عرفان منان، خلیل طاہر سندھو، میر حامد رشید اور راجہ دانیال احمد شامل ہیں۔ ان ارکان کو نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈی ٹی سی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا ممبر نامزد کر دیا گیا ہے، اور اب یہ تمام جو ارکان ہیں یہ ضلع فیصل آباد کی تعمیر و ترقی سمیت دیگر امور کے حوالے سے تمام جو مشاورتی عمل ہے اس کا حصہ ہوں گے۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔